अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियल स्केच ऑफ इस्लाम और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसान। तो नाज़रीन, जिस तरह हम हिजरत मदीना को देख रहे हैं, हिजरत मदीना क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न थी। जिस तरह हमने देखा कि पूरी दुनिया से लोग जोक द जोक मुसलमान हो रहे हैं, मुसलमान जो है वो मजबूत हो रहे हैं, तो कुफार मक्का और मुशरिकीन जो है वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम का अरूज हो, इस्लाम का बोलबाला हो, हमारा नामो निशान ही मिट जाए। तो कुफार मक्का ने जो है वो साजिशें करनी शुरू कर दी। उन्होंने साजिशें करनी शुरू कर दी। दारुल नदवा में हमने देखा किस तरह खुफिया मीटिंग्स की गई और इन मीटिंग्स में कौन कौन शामिल था। इन मीटिंग्स में नौजवान उमर बिन हशाम अबू चहल शामिल था और शैतान लाइन जो कि शेख नजदी के रूम में इस मीटिंग में शामिल था। इस मीटिंग में हमने देखा कि मुख्तलिफ़ तदाबीर दी गई मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ़ कबाइल्स की तरफ से। हमने ये भी देखा कि इस मीटिंग में तकरीबन 7 कबाइल के 14 अफराद शामिल थे, बाकी कुरैश मक्का के लोग शामिल थे। तो नाज़रीन, जो तदाबीर उन्होंने बनाई उनमें से जो है वो एक तदबीर उन्होंने सेलेक्ट की, एक तदबीर पर सब रजामंद हुए। वो तदबीर थी नाउज़ बिल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। इस तदबीर पर अमल दरामद करवाने के लिए उन्होंने हर कबीले से यंग और तगड़े नौजवानों का इंतखाब किया। नाज़रीन, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हिजरत मदीना को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। नाज़रीन, दो ऐसे ख़ानदान का आज मैं ज़िक्र करूँगा जिन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया और वो इस मुश्किल घड़ी में आप सल्लम के साथ थे, शाना बशाना खड़े थे। दो घर, वो ऐसे दो अजीम घर कौन से हैं, आज उनका हम तज़किरा करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घराना आता है। जिस तरह हमने देखा कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इस तमाम सिनेरियो को देख रहे थे। उन्होंने हिजरत से तकरीबन 4 माह पहले 2 ऊँटनियाँ ख़रीद रखी थीं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब ये तमाम तर मामलात हो रहे थे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना हमारे घर तशरीफ़ लाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सुबह या शाम के वक़्त तशरीफ़ लाते, लेकिन इस रोज़ जिस दिन हिजरत पर रवाना होना था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त तशरीफ़ लाए। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि आज ज़रूर कोई ख़ास बात है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के वक़्त तशरीफ़ लाए हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कमरे में ले गए और कहा कि अगर कोई गैर मर्द यहाँ पर मौजूद है तो उसको घर से निकाल दो, गैर मुतल्लका अफराद को घर से निकाल दो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर से अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में सिर्फ़ 2 बेटियां हैं मेरी, बाकी गैर मुतल्लका अफराद नहीं हैं। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से यूँ गोया हुए और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे घर से जाने का और हिजरत करने का हुक्म दिया है। तो नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सच्चे यार थे आप सल्लम के, वो सच्चे दोस्त थे जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इस लम्हे के मुंतज़र थे। उन्होंने जैसे ही ये सुना तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एहसास था और क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने 4 माह पहले ही 2 ऊँटनियाँ ख़रीद रखी थीं। उनकी दोस्ती का ये आलम था कि वो जो ऊँटनियाँ ले रखी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, वो ऊँटनियाँ भी अपने घर पर ही रखते हैं। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं चाहते थे कि ऊँटनियाँ बाहर चरने के लिए गई हों और जो है वो इधर से हिजरत का हुक्म आ जाए तो कहीं देर ना हो जाए, तो इसलिए ऊँटनियाँ भी अपने घर पर ही बांधते हैं। ये एक बहुत बड़ा एहसास था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए, जो इस
اس منظر کے منتظر تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کب حکم فرمائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے تو یہ خوشی کا منظر تھا کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملے گا۔ وہ اس منظر کے منتظر تھے۔ انہوں نے خوشی کے عالم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر انتظامات سے آگاہ کیا اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کے لیے 2 سواریوں کا انتظام کر چکا ہوں، اور راستوں کے متعلق معلومات بتانے والے عبداللہ بن ارکت نامی جو شخص ہے ان کی خدمات بھی حاصل کر چکا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں اونٹنیاں عبداللہ بن ارکت کے حوالے کر دیں، اس ہدایت کے ساتھ کہ 3 روز بعد جبل سور پر لے آنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رات کا وعدہ کر کے واپس تشریف لے گئے۔ تو ناظرین، تاریخ کے اس نازک موڑ میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ ان کا پورا گھرانہ جو ہے وہ اسلام کی پیروی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑا تھا، اور پورا گھرانہ اس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا تھا۔ اور ہم نے دیکھا نہ صرف اس گھرانے میں مرد بلکہ خواتین بھی شانہ بشانہ اپنے مردوں کے اسلام کی خدمت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس مشکل وقت میں، اس نازک موڑ میں یہ گھرانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل طور پر بغیر کسی لالچ کے کھڑا تھا، کیونکہ اس گھرانے کے لیے خوشی کا سما نہیں تھا۔ اس گھرانے نے 4 ماہ پہلے ہی تیاری کرنی شروع کر دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس گھرانے نے اس مشن میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اس مشن کے مختلف کڑیوں کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ کس طرح آپ وسلم کا ساتھ دیا اور ایک ایک لمحہ آپ وسلم کے ساتھ رہیں۔ خطہ امن کی جانب ہر عہدہ دانش کے سفر کا آغاز ہو رہا تھا۔ علام و مصائب کی چادر میں لپٹے 13 سالہ مکی دور کے بعد مسلمانوں کو ایک ایسے قریہ امن کی ضرورت تھی جہاں پر وہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، جہاں وہ نسل انسانی میں امن کی خیرات بانٹنے کا فریضہ سر انجام دے سکیں، اور ایسے قریہ امن کی ضرورت تھی جہاں پر وہ مکمل طور پر اسلام کی پیروی کر سکیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مکہ میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ جی تو ناظرین، دوسرا گھرانہ کون سا جو اس نازک موڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑا تھا؟ اور ناظرین، وہ 7 نوجوان کون سے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا؟ یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ریئل اسکیچ آف اسلام۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد احسان اللہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔